baby ko. My baby is so busy watching TV. Ay, ganahan kayo ni siya, oh God, no? You want to be a police someday? Wow. Kiss mama. Kiss mama, baby. You kiss mama and you hug. Kiss mama, you hug. Alo, uy, arte ka. Ayan na si Gabby. Look at my baby, oh. Very handsome baby. Hi, baby. Hi, Gabby. Oh, you listen to mommy. Hey. Oh, ang cute-cute ng baby. Hi. Mag-vlogging na miss si Gabby. Vlog. Hello. Say hi to the friend. Gabs, say hi. Hi to all my friends out there in the world. We have to hit the beach. Beach? You want to go to beach? Beach. Uy, Burritos are on the line, brother. ganahan kay siya beach, swimming pool. Don't worry, brother. Adik, I'll be there. Adi. Papa, Aya, Oh. Tapoy, Mami. Wow, kompleto. Kami daw ni Eddie, Kuya, Papa, Mami. Wanto daw mi og beach. Punta kami ng beach. No? You want to go to beach? Say hi sa your friends. Hi. Hi, friends. Oh, dancing. Stand up. Stand up. You dance. You show it to your friends in the world. Hi, I know how to dance. Hello. Ano gani ang pure mama? Kung maboring, daghan kayo mahimo, no? Maglimpyo-limpyo. Kung si Gabriel musiaw, hugaw na sad. Ganyan talaga ang mama. Mataas ang pasensya. Basta pure mama. Walay yaya, walay maids, and everything. So, ako ragid ang tanan, na? I will show you our cute house. So, bisag gamay among house, at least happy and we are all healthy. Yay! And here's our prayer room. So, pasensya kang mong prayer room. Nasaglan og toys ni Gabriel. No? Hi. Mga namang santo ninyo. We have all saints here. So, hello to all saints. Matuo man jud ni og saints kay maoram gina sila ram gid ang mahatag nato og mga mahatag nato gabay kung natay mga problema sila ang atong madaling masampit og paminawan sad ta nila kay we believe in them. So our most sacred, our Santo Niño. So, kang Santo Niño ragit kami nag-Sunday kanunay. So, amo jud siyang halaran every year. Mag-fiesta jud mi. O every Friday
mag-prayer jud mi, mag-offer jud mi prayer ni Santo Niño. So, of course, Santo Niño is the most powerful saints. He is the child Jesus. So, I know some dili mo to og child Jesus. So, it's okay as long as kami, we believe in Him. And the Holy Family, of course, we believe in the Holy Family. Because, Mama Mary, hello. And here, all saints. So, mabalhin na ni amo ang mga saints sa new building. Nagtukod mi og 4th floor building. And the blessings of God, dagaan migdahang grasya sa mga mananamang building. So, kayod lang ng kayod, singot ng singot, para mahuman ang building Santo Niño. So, 1, 2, 3, 4 levels of Santo Niño building. It's a prayer house building of BNSN, or Abuhay na Santo Niño. So, by 2021, I will introduce you our new building of BNSN. So, for now, nagpakita lang sa ko sa mo ang mga ug unsa ang nasa mong house nga gamatoy. Of course, okay lang ng gamay nga house. Here, katulganan sa mga 2 kids. Nasumpay lang sa prayer room. Pero mabalhin na dito ang prayer room. Ikuman sa amo ang prayer building. So, look at my youngest son. He's a 3-year-old. Gabby. Mag-school na siya next year. So, busy-busy na mi kagamay. Sa pagkakaroon. Nya ako mag-gym sad ko. Magpasingot ko usahay ra. O dili ka po yan. Kapoy baya og exercise. Mas maayo na lang kung mag-diet. Mas mo prefer ko og diet kaysa mag-exercise. Hangus kay nang exercise, guys. So dili ko ganahan. Mas ganahan pa ko og mag-diet. I will not eat. Si Gabriel, dili mag-diet. Gab, no? Gab, dili ka mag-diet, Gab? Only mommy. Oh, appear. Say hi to your friends. Hi, friends. I'm Gabby. Beauty ko naman, baby. Here. Ora ni among house nga gamay. No? And our kitchen is there. My small CR over there. Pasensya ng RCR. Of course, we have here our bathtub. Hi! Ari ko magpagwapa. Magpagwapa ko dari, no? A little of my pagwapa, no?
Pero ako niya na i-share na niya, ha? Oral and the keys. Gamay kayo nga kusina. Okay ra na ang gamay imong balay. As long as happy mo, no? Happy and blessed. Daghan ka grasya nga mo abot. Kay ba man ang Ginoo, how faithful are you to Him. So of course, kung faithful ka sa Ginoo, so tagaan sa kanya og daghang mga grasya, no? Bisag dili ka kapuyon og pinangitag trabaho, as kung ang Ginoo na ang molihok, ang grasya gina mo dool nimo, motawag nimo, no? So that's why kung nakadang grasya, you must share it to all who are in needs. Kay ang Ginoo mo kuan mo sana, mohatag bisa na nimo og mas doble, triple pa nga mga grasya nga moabot. So thankful nga itagaan kato akong kitchen. Very gamay may kitchen, no? Okay lang, as long as nakaluto ko, no? Walang ka-arte-arte amo ang kuan kitchen. Oh, mura namang kitchen. Walang arte-arte talog amo kitchen. Okay lang. Oh, si. Oh, mura namang kitchen, no? Na. Kinala na ko yung lemon every day. No, did you not mawagta ang lemon? Okay. Mura namang kitchen. A small kitchen. No? Very small. Yay! So, mana amo ang daily routine diri. Magtaytoyo ka sa among balay. And then, these are our muna mo room. Pasensya, nagkatag siguro among room. No? Mana. Diha may matulog ni Gabriel, ni Daddy, no? Yeah. Mana. Mag-standby si Gabriel. Yes, TV. So simple lang my room. Dara akong mga katigayonan eh. Na din na, nagpundok na akong mga shoesy. Okay. So, ang among buhat yun, og dili mi mang laag. Nara gyud mi sud sa balay. Magtan-aw ra jud mi og TV. Wa jud mi laing buhat kundi magtan-aw mi og TV. Ganyan lang talaga si Gabriel. Pag dili na siya magtan-og TV, mag-play. Mag-play lang na siya iya. Mag-study kadiyot. Mara jud ni how boring our life at home. Pero dili man sad ni ma-boring kay nga masadahan sa Facebook, YouTube, magtan-aw mi, no? Pero as mama, mag-cleaning na sad, magluto na sad. Maora dyan na amo ang daily routine there sa house. Ganyan lang talaga ang buhay namin. Kay among daddy, politiko man. Then, siya sad magdala sa among business. So, of course, busy siya. Usahay, dalhon mi niya outside. Magkuan. Alaat ni Gabriel. And then, kung wala mi buhat ni Gabriel, marami sa house. Ganyan lang. Gabriel, you sit beside Mommy Gab. Gabriel.
sad. Ay, naku. Hello, Gab. Congratulations, 4 million subscribers. Gab. Wala pa dyan si Gab natarog sa iyang position. Gab is still watching TV. Oy. Nag-electric fan, tapos nag-aircon. Ay, grabe ka init mo. Ang init, really matabang. A huge fancy Nerf War video in honor of you guys reaching 1 million subscribers. Featuring your new food deck and our new Sumo Air Lounge. Hopefully these will help you out in the future. Well, Later, this would be a nice thing to Mag- in my room. live ko, You guys. Looks like 10 mag-cooking ko. Go at it. Utan, mag-utan ko vegetable. Oh, of course, utan, so vegetable. So, vegetable kay para dili ma-high blood sa baboy, chicken, and so on. Ana na guys, no? Life is so short, so we'll enjoy our short life. So, let's all be happy, feeling guwapa, feeling sexy, sandili. But at least, we are very healthy and we are very happy. And so many graces nga niabot sa atong kinabuhi. So, thankful kayo ta sa Ginoo nga gitagaan ta niya ana, no? So, kung ay mga problema ang gamay, that is so gamay ra jud na para sa uban nga ang uban karon murag nahugnoan sila kalibutan, no? Nga daghan nagsunod-sunod ilang mga problema. Sakit diri dito ana wala pa jud tay ikagasto. So wag italain nga pangayon sa Ginoo kundi a clean life, a healthy life, no? Isag dili ta abundant kaayo at least makakaon ta in 3 times a day. Peace kayo atong mind, wala tay gi kahadlukan, wala tay gihunahunang mga bati, no? So so I am asking you to subscribe my YouTube channel. It's my first time, so I want you to help me nga ma-enjoy sa tong daily life. So I will share you everything, our family, our friends. So atangi lang kami, pair me. So, or abangan nyo kami. Magtagalog di ay kuno kay not everybody maka understand o Bisaya. So, I have to speak purely Tagalog. Pero sometimes hindi ko ang hirap magtagalog. So, I will say it in a mix. So, Tagalog, English, Bisaya. Pero, you know, mas okay ang Bisaya. Pero I am trying to be Tagalog and English. So, mara na. No? So, thank you guys. And more power to all of you. So, I am trying my best nga I can share with you every day. Ug naasad mo nga nagatang nandyan kayo palagi na nag-abang sa akin, ha? So please subscribe my channel. Thank you to all who are watching, and please share my channel
Adele Cortez Zanoria. Thank you for the support and thank you for watching. Thank you, thank you, thank you. Ako ang nanay sa bahay lamang. Thank you. I love you. Yay!